वंदे मातरम। ओं नमः शिवाय। समस्त को नमस्कार। कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कांतल पंचायत अभिमुखे आम गाड़ी आगु को गड़ी चलता। ये कांतल पंचायत अवस्था जो आम देखिलु से आम ओडिशा रे आफ्रिका को ठाब कला भाया लगे। हाँ आज्ञा, आप संपूर्ण वीडियो देखिले जानीपर ये कथा आम ओडिशा रे आफ्रिकार ठाब बोली कहीं कहूँ। आदिवासी शब्दटी इंग्रेजी आबोरिजिन शब्द आगत। कौन सी देश को अन्य जातिर आगमन पूर्वर से देश में बसवास कर रहुथिबा स्थानीय लोक होउचंती आदिवासी। पूर्वर आदिवासी माने उर्वर समतल अंचल में बसवास करथिले। देश बाहर सभ्य समाज नाम रे आगमन करुथिबा लोके अधिक शक्तिशाली थिले। सेमाने आक्रमण करी मूल आदिवासी बा आदिवासी मानकु समतल अंचल तोड़ी देथिले। आज्ञा फल आदिवासी मूल भूखंडर अधिकारी माने बण पहाड़ रे आश्रय ग्रहण करने को बाध्य हेले। हिंदू समाजर जाति प्रथार दृढ़ श्रृंखल हेतु यही मूल आदिवासी बा आदिवासी माने भारतर साधारण जीवन यापन ठारू दूर रहीगले। आज्ञा वन्य फलमूल वन्य जीवजंतु शिकार करी जीविका निर्वाह करने को पड़ता। सेमानंकु निज निजर पुरुषानुक्रमिक बासस्थान परित्याग करने हेतु सेमानंकु घोर अर्थनैतिक संकटर सम्मुखीन होगाकू पड़िथिला। खसीगला गोड़ तलकू तलकू न्याय रे सेमाने उच्चांग सभ्यतार केन्द्र बिंदुरु खसी पड़िथिले। भारत रे थिबा आदिवासी मानकु विचार को नेले सेमाने बास करुथिबा स्थान मानकु मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। दक्षिणांचल, मध्यांचल, उत्तर पूर्वांचल। ओडिशा रे आदिवासी माने मध्यांचल विभागर अंतर्भुक्त। मध्यांचल कहले यह नर्मदा नदी ठारू गोदावरी पर्यंत आज्ञा बुझाई थाए। भारत में सबुठु अधिक संख्यक आदिवासी यही अंचल देखा जाती। यही अंचल में बास करुथिबा शबर जाति अति प्राचीन संस्कृतिर साहित्य देखा मिले। भारत ओडिशार शबर जाति होउचंती सर्वपुरातन। आम जगन्नाथ तो यही आदिवासी द्वारा मूल रचित आराधित देवता। आदिवासी मानकर यही देवता को आमर सभ्य समाज किपरि चतुरतार सह सेमानकठरु विच्छिन्न करी आज सभ्य जगत रे जगतर नाथ कराइले ताहा इतिहास और किंवदंती अत्यंत रोमांचकर। यही अंचल रे ओडिशा अंचल रे प्रधान उपजाति गोष्ठी प्रधान आदिवासी गोष्ठी होउचंती सांताल, मुंडा, ओरांग, हो, बीरहोर, भूमिज, खरिया, भूइया, जुआंग, कंध, शबर, गंड, बैगा, भील, कोल इत्यादि। एमानक मध्य सांताल गंडों संख्या सर्वाधिक। आदिवासी गोष्ठी माने संस्कृतिर समान सोपान नहांती कि समस्ते एक प्रकार भाषा कहती नहीं। यही कारणरू सेमानक भितरे घोर पारंपरिक तारतम्य देखा जाय थाए। आदिवासी माने संचयशील आदौ नुहंती। भविष्यतर चिंता तांकर जमा न थाए। अपहरण करिबा, लुंठन करिबा, बलात्कार, धर्षण एकथा एमाने जानती नहीं। नुआनिया कुड़ियाटी तांकर गोलोक वैकुंठ। परस्पर प्रति स्नेह, प्रेम, ममतार अमृत भरा तरंग सेठी खेली बुलु थाए। पाइले भल, न पाइले भी भल। चिंता करी अंटी पुरेबा चेष्टा उद्यम आदौ तांकर न थाए। से धरि नहीं थाए सबके दाता राम। एणु से स्थितप्रज्ञ सन्यासी परी निस्पृह साधक परी निर्विकार चित्तरे नित्य आनंद अनुभव करुथाए। जंगल अच्छी तो सबु अच्छी एहीपरि विचार करी भावना करी मन आनंद रे काल काटुथिबा आदिवासी मानकु प्रकृतिर संतान बा अमृतर संतान कहले आदौ अत्युक्ति हब नाही। आदिवासी मध्य ओहला थंतलपेटा लोक प्राय नाहांती कहले चले। आखि उज्ज्वल, श्रुति शक्ति प्रखर, किंतु नाकटी एक मांडुआ बा चेप्टा। ठिया नाक थिबा आदिवासी लोक समाज रे मिलिबा मुश्किल। आदिवासी महिला माने सुश्री, सुंदरी, सुस्थ एवं बलवती। सिंहकटी, नितंबिनी, पीनस्तनी, मीनाक्षी, किंतु सेमाने कोमलांगी नुहंती। सेमानकु गजगामिनी कुआ जाई पारेना। स्नेह, श्रद्धा, प्रेमानंदरे सेमानकर हृदय कंदर परिपूर्ण। उग्रा, क्रोधमुखी, कटुवचना न होई अभिमानिनी, अनुगामिनी, स्नेहशीला, ममतामयी आदिवासी महिला माने। आदिवासी नारी पुरुष उभय कृष्णकाय।
ପରାଶର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା, ସତ୍ୟବତୀ, କୁନ୍ତୀ, ପାଞ୍ଚାଳ ନନ୍ଦିନୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ, ଚାଣକ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା। ତେଣୁ ଏଣୁ କୃଷ୍ଣକାୟ କହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ସେକୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସମାଜ ଯଦି ଜାତିର ଶରୀର ହୁଏ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମା। ସେକୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଫ୍ରିକା ଥିଲା ଭଳି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇବେ, ଏ ଜଣେ ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ ଏକୁଲ ସେକୁଲର, ଏ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣେ। ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାବା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ ଓଡ଼ିଆ? এই গান তোমার একুল না সেকুল? এটা কানু ভাই, বাবা তোমার না কোন? চন্দন প্রধান। চন্দন প্রধান, তোমার এটা মানে কোউ কাস্ট? তোমার জুয়াঙ্গ মানে প্রধান। প্রধান মানে জুয়াঙ্গ? আজ্ঞা। আমার প্রধান মানে জুয়াঙ্গ। তুমি মানে এটা হচ্ছে সেকুলু? আজ্ঞা সেকুলু। সেকুলু গাঁ। এটা তোমার সব যে জায়গা তুমি রখিছ, এটা তোমার পট্টাদার জমি, তোমার নাঁরে কাগজ পত্র আছে? হ্যাঁ, তুমি সেটা কোন সেকুলু? ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାହି। এটা সেকুলু। একুলটা? ଏକୁଲଟା ୟା ପରେ ଯିବେ କୋର୍ଟ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ ଗାଁ, 2 କିଲୋମିଟର ପରେ କୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ତା ଆଗକୁ ଯିବ ମାନେ ଗାଁର ନାଁଟା। ଗାଁ ନାଁଟା କୋର୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୋର୍ଟ। ନାଇଁ ସେମିତି ତା ଆଗକୁ ଯିବେ ଏକୁଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ଯାଇପାରିବ? ହଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଆସିଲୁ? ହେଲେ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକୁଲୁ ଯିବାକୁ। ବାଛିଲ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ତମକୁ ଭୟ ଲାଗୁନି? ନାଇଁ ସାର୍ ଭୟ ଲାଗୁନି, ଏଠି ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ତମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା? ପାଣି ବାବା କୋଉଠି ଅଛି? ପାଣି ସାର୍ ନଦୀ ଏଇଠୁ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଚୁଆଡେ ଅଛି ମାନେ କୂଅ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣି ଆଉଛୁ। କୁଆ ମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ନାଇଁ ସେଇଟା ପାହାଡ ଝରଣା ପାଣି, ସେଇ ପାଣି ପିଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗୋଡଟା ପିଲାଦିନ ଏମିତି ପୋଲିଓ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ଏତିକି ବଡ ହେବା ଯାକେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ପୋଲିଓ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ଯାକେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲ, ତାପରେ ପୋଲିଓ ହେଇଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ଚାଷ କଣ, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛ? ହଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଚାଷ ବିରି ଚାଷ ଏମିତି ସବୁ ଏମିତି ଚାଷ। ଆଉ ବିରି ଚାଷ ଏଠି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କାଟିକିରି ଟିକେ ଚାଷ କରୁଛ? ଏଇ ଗଛ ସବୁ ତମ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାଟିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଏକର ଘର କଲୁ ବୋଲି ଏଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ଏଇ ଘର କଲ ବୋଲି ଏଇ ଗଛ କିଛି କାଟିଛ? ଆଉ ବେଶୀ ଗଛ କାଟିବନି? ନାଇଁ ସାର୍। ତମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାଟିଛ, ଆଉ ଯେତିକି କାଟିଛ ସେତିକି ଲଗେଇଦବ ଗଛ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ କରିବ। ଟିକେ କଙ୍କଡାହାଡ ଆମର ହଉଛି କଙ୍କଡାହାଡ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲକ କାନ୍ତଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କଙ୍କଡାହାଡ ବ୍ଲକ ସରବେ ଡିଭିଜନ କାମାକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା। ତମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଠି ମନ୍ଦିର। ତମେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର? ଏ ଦଣ୍ଡାଧର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି। ଶିବ ମନ୍ଦିର? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ? ନାଇଁ ଭକ୍ତ ନାଇଁ, ଏମିତି କେତେ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କର? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ? ନାଇଁ। ତମେ ହିନ୍ଦୁ? ହିନ୍ଦୁ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କର? ହଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରୁନ? କାହିଁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସିନା କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆଣିବୁ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ମୋଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ? ତମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ହଁ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା କରୁଛୁ, ନୂଆ ପୁଆ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଯାଅ? ଦଣ୍ଡାଧର। ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡାଧର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଅ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ମାନେ କରିବ? ଶିବ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଦେଲେ କରିବ? ହଁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିବେ ଆଉ।
ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସେକୁଲୁ ଗାଁର